haino hai sarikaham belakhe tontoka tini satung botung lok salba belai ojon khaino tongkha puilao no o jorao chini kaito no hambai mario tini o satung saltung lok khaibo chini o sungsaro tongnai jotto borok bahan buthi gonang rok no o satung naithok rimani bagui tini haino hai sikon sasa o jorani bisingtwi bini koktun kothoma kaham no share khainani bagui jora manphika kaito lobjak thung tei norok jotto nai tongnai ani khajani jotto Kristoni takhuk bohuk chongnobo Jisu Kristoni mung bai sibai tei lamsogo tini haino hai koktun chikonsa tui phaimani wngkha chongo hasungsaro kaito no swilubui tongnai rokni bagui tini ani sajaknai kok bokhorogo wngkha chung jara Kristono sorilobui tongnai rok bwrwi hinjaknai rok tei chwla hinjaknai rokni koktun no tini saklainani bagui nongni bwskango phaimani tini hani sajaknai kok bokhorogo ang tini nongno muitokhai rifina naio Kristo bwrwi rokni khorogo sindur tangui phulia tei chwla rok kheba bo bopha thimani yak ulo tangui bokhorok silya tei kebo khaiba kaito no swrwngnai lopnai wngui takhuk wngthong bukhuk wngthong sak naithok riwi tongnani bagui sago tetu yakhaiba naithokmani khlaimani abo kaitoni raidao chakungmana na chaya abono twino tini ani o koktun tini nongni bwskango saklainani bagui phaimani norok nai tongnai rok no belai belai khe hambai phaidikai tini je chini je asol thingbo chwng hablaiano phaidi chwng tini o koktuni bisingtwi silaiano puilao no ang elambak nainai Levi 19 ni 28 pod ang puila kokrok Bible porinai kokrok Bible porimani yak ulo English Bible porinai English Bible porimani yak ulo Bengali no ang nainai phaidi puilao no Levi ni 19 ni 28 no ang nainai oro hai hinui sijak thwinai borok no uansugui sak sakni bahanta rasikdi eba bwsago mungsasukni mukumu marini khain swnambui manglak angno subrayung kaito naidi chwngno oro muitukhai rifio thwinai borok no twiwi nwng Kristono surinai lopnai wngui nini bahan bwthini o sakno nwngta rasikdi hinui chwngno sao yakhaiba bwsago mungsasukni mukumu marini khain swnambui manglak hinui angno subrayung kaito hinui chwngno sao khajani takhuk bukhuk rok chwng tini o kokno no tini chenani bagui ang nije tini nongni bwskango phaimani chwng poito khlainai rok no chwngno dagiwo sak sakni bahanota rasikdi eba khe bwsago mungsasukni mukumuni mari khain swnambui manglak hinui subrayung kaito sao phaidi chwng English o waisa nailaiano King James ni English version no you shall not make any cuttings in your flesh for the dead nor pin any marks upon you I am the Lord oro bo haino hai kaito sao nongnini sakni bahan bwthwi no nongta rasikdi yakhaiba nini sak mango o bahan bwthwini bwsago nong mungsasuk mari ta swnamdi tei chwngno Bangla Bible o tamsaka মৃত লোকেদের জন্য আপন আপন অঙ্গে অস্ত্রঘাত করিও না ও শরীরে গোদানি দিও না আমি সদাপ্রভু খাজানি তাখুক বুখুক rok जों oro tinta language bai naikha prothom language जों naikha kokrok Bible second language जों naikha English Bible third language जों naikha
Bengali Bible. O tinta language ni ne bisingti no chairman ni bisingti sing nokha je joto jakano same kok. Sungno oro hai hinai shaka. Norok aro churinai lopnai ungei. O sungsaro norok tongnai ungei. Kebo nongni takhuk yakhaiba bukhuk yakhaiba nongni noksando karini borok jodi thuike hingkhe o thwinai borokno ti norok sak sakni bahanota rasik di hinai sao. Yakhaiba bwsago mungsasukni mukumu mariri khain swnambai manglak angno subeng kaitor hinai sao. Sudu thwinai borokno ti simiya ba thwiyapano nongnini sak sakko mungsasuk mari yakhaiba mukumuni mari ta swnamdi yakhaiba khain ta swnamdi hinai chungno swrai swrai khe sao. Khajani takhuk bukhuk rok chung o sungsaro tongnai rok kaitono suri lobui tongnai rok motha mondilu pothum lainai rok nukhung surima pandao chung tini surinai rok chungno tini oro sao. Norok jokhon phasasla pholakatharni bungbai baptisma ani bungbai nakha hingkhe norok kwthwi yakhaiba mungsasuk mukumuni mari norok tei khainani nangya hinai chungno oro swrai swrai sao. Je khain swnambui manglak hinai angno subeng kaitor hinai chungno tini o jaga ades khaio. Aboni bagui khajani takhuk bukhuk rok chung tini jara bishesh kore kaitono suri lobui tongnai rok chini nukhungni bukhuk juk songrok chung tini kaisa chwlabai jokhon kaijakha hingkhe chung Kristo ongoi tini kaijakha hingkhe chung tini tei khorogo chung tini mari yakhaiba mukumuni mari yakhaiba kuno chini bwkhwnai khalmani yak ulo chung chini kopalo ba chini khorok sakao asitao chung te sindur phulani nangya hinai chungno oro swrai swrai sao. Oboni bagui no sudo o sindur simiya tamni hingkhai keboba bwsago naithokhai tonnani bagui chung tini khorok yakhaiba bangra yakhaiba yak yakhaiba phikung yakhaiba khaklap rogo chung tini tattoo swnamman rok chung tini o hasungsaro nukjago. Phiyaba takhuk bukhuk rok o kokton chikon sasani bisingtwi tini nongni bwsakgo phaimani khe obossai je chung tini suriui lobui tongnai rok kaitoni thani chung tini thangui tongnai rok uituk khlaio hinai hingjaknai rok o hasungsaro phaide o kokthaini bisingtwi chung tini swrwnglaiyano kaito chungno tamo dagi kha chungno tamo dagiya. Oboni bagui tini o video ni bisingtwi phaimani norokni thani o phaide haino hai chung tebo nailaiyano Levi 21 ni 5 aro tamo sika chung puilamo kokbrok Bible laiyano borok borokni bokhorok ta siltung eba khe sak bahan ta rathung orobo chungno swkango je pori thangmani hai Levi ni 19 ni 28 poto je simani haino Levi ni 21 ni 5 poto bo haino hai sika tini ani bwsabutwi wngwi tongnai rok norokni nukhungo yakhaiba nongni somoso jokhon nini takhuk yakhaiba nini buma bupha kebo jokhon thwika hingkhe norok o kwthwino muitu khlaiwi ba o kwthwino kha khambwi norok norokni khorokno ta siltung hinui yakhaiba sak sakni bahan ta rathung hinui haino hai chungno o jagabo Levi 21:5 ni poto sika. Te English bai abo saka hai hinui they shall not baldness upon their head, neither shall they shave off the corner of their beard, nor make any cuttings in their flesh. English bo chung o sem kokrokno chung nungjago. Chung tini onek somoy o hasungsaro ba somajo chung sao bel matharok makhainai hinui. Abono English hoiso baldness upon their head. Phiyaba elam bak chungno tamo saka chung jara kaitono suri lobui tongnai no ani khajani Kristoni takhuk bukhuk rok o koknono tini nongni thanio muitu khlai riphinnani phaimasi norokbo o kokthai rokno ageno norokbo pori paijak. Oboni bagui no chung sai manna nangano chung sina nangano
হয়তোবা সংসারनि याखैबा समाजनि केबो नकसाना कनि borok যখন nini bo phathimani yakulo nono prosto khaipano mamung tongo nangkhai tangai khorok silia norok Christian wngkha hangaiba bo phathima boda norok borom dilia hinai hoitoba nong prosto khaijakpano mamung tongo কিন্তু sobrang kaito sungo sao norok obahairok tak khlaidi norok khainani nangya nongni bahan buthini obusakno norok taradi hinai chungno sao Engkai phaidi sungo bono sung tamo saka lebi 21 ni pas sung tini bangla version bai sung pori halayano oro tamsika তাহারা আপন আপন মস্তক মুন্ডন করিবে না অরব হাইনো হাই সাকা আপন আপন দাড়ির কোনো মুন্ডন করিবে না আপন আপন শরীরে অস্ত্রঘাত করিবে না অরব সঙ্গ হাইনো হাই সেকাঙ্গ যে বাসরকনো পরি উই থাঙ্গै जों जे मानमानि लायना हाइनो अ जागाबो साका नरकनि अ बाहान रक्नो नरकनि अ खरक रक्नो नरकनि कपालो याखैबा नंनि सिटाव मुकमुनि मारि हिनै नरक कुनो मुंसा मारिनि नरक खायदानि नांगिया नै जोंनो अरावबो स्राय स्राय साका फायदि हिंखाय जों तेबो नायलायानो द्वितीय विवरण व्यवस्था 14 1 2 अरो तामो साका जों पुइलावनो कग्रक बाइबेल अंगै जों परिनो हानाय नरक कंखा सुब्रें नरकनि काइतोनि बुसारक नरक sak sakni busakrokno taradi te khorokta siljagdi tamni hinba norok wngkha subreng norokni kaito baha baithangni kathar borokrok o ha sakao tongnai beba borokrok jonoro english tam saka you are the children of the Lord your God you shall not cut yourself nor make my vileness between your eyes for the day For thou art an holy people unto the Lord thy God, and the God hath chosen thee to be a peculiar people unto himself, above all the nations that are upon the earth. তাই বাংলা বাইতাম সাকা তোমরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সন্তান তোমরা মৃত লোকদের জন্য আপন আপন শরীরের কাট কোট করিবে না এবং ব্রহ্মস্থল খোর করিবে না কেননা তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর পবিত্র প্রজা ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত জাতির মধ্য হইতে সদাপ্রভুর আপনার নিষ্ঠ প্রজা করণার্থে তোমাকে মনোনীত করেছেন जों अरबस्राय स्राय नुखा ककबरक बाय परीक्षा इंग्लिश बाय परीक्षा बांग्ला बाय परिउइनायखा अरब असेम सेम अकक न साओ দ্বিতীয় বিবরণ ব্যবস্থা 14 নি 1 নি হইতে 2 পতব আককন কক সিজাক নরক বুমা বুফাयाखैबा কাইসাসক যদি থৈका हंके बा मुकमुनि मारि इंगै नरक मुंसा खायनानि नांगिया तामनि हिनबा नरक अंखा कोथारको काइतोनि बुसारक अ हासाकावो नरकनो जत्तनि स्लाय गोथार गुबै गाहाम काय जुदाके सिजाकनानि बागैसे आं नरकनो अबहायकाय रिंजाक दिनै जोंनो अरस्राय स्राय साव आबोनि बागैनो खाजानि दाखुक बुखुग्र बायथागो आं अककनो सानानि थाङो तामनि हिमाले जों जेरा ख्रिस्टनो सुरि लबै दंनाय रक काइतोनो प्रयत ख्लाय दंनाय रक जिसु ख्रिस्टनि बुं नावै दंनाय रक फासासला फलाका थानि बुंबाय बेप्तिस्मा नानाय रक अ हासुंसारो दंगै दंनाय रक जों दिनै अकक थाय रकबाय जों दिनै गथगै दंनानै नां ना दंनानै नांगिया फियाबा बाक्सा ननो सानाय नोंतां खरक सिलिया बाक्साबा ननो सानाय नोंतां सिदुर फुलिया ननोबा ननो सानाय नोंतां साका कानिया ख्रिस्ट हंगाइबा ख्रिस्टान हंगाइबा सुरि लबै दंखा हंगाइबा अबाय kita sak masang yakai nok tongnani nang obahairo nongno noksa nokari yakaiba nokni borogro nokno proshno khainai oboni bagino tini okok thaini bisingtui जों सिलायानो जों साइतो क्लायानो जोंनो तामो साका जों तामो खाइमांखा जोंनो तामो साया जों तामो इंया उइ जों तंमांखा अकक रकनो तिनि हाइनो हाय रिमाइंड खाइ तिनि ख्रिस्टनि खाजा ताकुक बुहुनि थानि अकक तुमनो फाइ तुमासि याते काइतो लबजाकनानि उंथुं काइतो सुरिजाकनानि उंथुं काइतो स्वर्ग राज्य तंदै बिनि बुसाबुति रकनो नायख्लाय नायाकोनो आव आनि बसाय बुतै रक सय आं जे सालांमानि आं जे सैक्लांमानि आं जे सावैक्लांमानि आव अबहाय कनो दंगै दङ
obni bagai se tini o chikon chasa bidini bisingtui khaimani tini okok ni bisingtui nongni thani okokno ang jodi kubui kok kheno ba kaham kheno nokno bujiri manui tongkhai obo hai tongmung tongnani obo hai kathar tongnani obo hai kubi khai tongnani obo hai kaising jottoni thani kaito lobjaknani tikhai tongwui manna tikhai tongnainani chong saito khlaiono jottono hambai o bini bisingtui kaito chong jottoni saka hamari khaitong nok naitong nairokba hamari khaitong tei bwswng sani bagui chong jottoni saka kaito hamari khaitong khenai ani kok tini obsikai no bwthakchinai jottono hambai kaito lobjak thong amen. Okay.